موجبات جمع موجب، والموجب هو وجود واحد من الأمور الآتية الخمسة أو الستة الآتية. والموجب هو الغسل، والغسل لغة السيلان على الماء على العضو أو سيلان الماء على البدن، يقال هذا غسل. وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، وينقسم إلى 3 أقسام: غسل واجب، وغسل مندوب، وغسل مباح. هذا الفصل معقود في الأغسال الواجبة، وهناك أغسال مسنونة ندبها الشارع سيأتي ذكرها إن شاء الله. وغسل المباح كغسل التبرد، هذا غسل مباح. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa sahbihi ajma'in. Pembahasan sekarang tentang mujibatul ghusl, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Dikatakan oleh pengarang kitab mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mujibat adalah jamak daripada mujib, dan mujib itu perkara yang mewajibkan. Al-ghusl mewajibkan mandi. Jika ada salah satu dari 6 yang akan disebutkan atau 5, maka diwajibkan mandi. Salah satu aja cukup, itu sudah mewajibkan mandi. Ghusl menurut bahasa artinya sayalan, mengalir. Sedangkan menurut syariat adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Mandi ada kalanya mandi wajib seperti yang tadi disebutkan. Ada kalanya mandi sunnah. Nanti mungkin akan disebutkan mandi sunnah, banyak macamnya. Ada lagi mandi mubah, seperti mandi untuk supaya segar, mandi pagi sore misalnya. وقال ويجب الغسل من 5 أشياء، أي أن الموجب للغسل 5 أشياء، وهناك موجب سادس وهو الموت لم يذكره لأنه يجب على الأحياء للميت، وهذه ال5 يجب على الحي لنفسه. الأمر الأول من إيلاج الحشفة في الفرج، ومن خروج المني، وهذه من الجنابة. والجنابة تحصل بأحد أمرين: الجنابة لغة البعد، وشرعا أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أي مجوز، تكون بأمرين الجنابة. الأمر الأول إيلاج الحشفة في الفرج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي محل ختان الرجل ومحل ختان المرأة. هذا الأمر الأول، إذا أولج أو أولج فيه وجب الغسل على المولج وعلى المولج فيه، يجب الغسل غسل الجنابة. نعم، سواء كان أنزل أو لم ينزل، لو جامع بأن أولج حشفة أو قدرها مقطوعها في فرج، سواء أنزل أو لم ينزل، نفس الجماع موجب للغسل، سواء كان بحائل أو بغير حائل، نفس الجماع موجب للغسل. Dikatakan oleh pengarang kitab yajibul ghuslu min 5 asya, diwajibkan mandi dari 5 perkara. Jika ada salah satunya wajib mandi. Ada satu yang tidak disebutkan oleh pengarang kitab, yaitu kematian. Karena kematian ini diwajibkan bagi orang yang hidup untuk memandikan mayat, sehingga tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini hanya untuk orang yang hidup saja. Yang pertama yang disebutkan adalah ilajul hasyafa fil farji, masuknya, mohon maaf, ujung penis ke dalam kemaluan. Itu adalah janabah. Janabah menurut bahasa artinya jauh, karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang mengalami janabah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut syariat, al-janabah adalah amrun i'tibari yagumu bil badan yamna sihhatas shalah haitsu la murakhis. Murakhis artinya mujawiz. Menurut syariat, amr i'tibari, urusan yang dianggap oleh syariat, yagumu bil badan, yang ada di badan, yamna sihhatas shalah, yang mencegah sahnya salat, haitsu la murakhis, jika tidak ada keringanan. Jadi janabah itu di orang disebut janabah salah satu dari dua atau dua-duanya. Masukkan ujung penis ke dalam kemaluan atau keluar sperma. Orang masukkan penisnya ke dalam kemaluan, ujung penis ke dalam kemaluan, dia dianggap sudah terkena janabah, wajib mandi. Baik dia keluar sperma atau tidak, baik dia pakai penghalang atau tidak, wajib mandi. قال الأمر الثاني من موجبات الغسل خروج المني. إذا خرج المني سواء كان باحتلام بنوم أو بفكر أو بنظر أو غير ذلك، إذا خرج المني من الرجل أو من المرأة فقد وجب الغسل. جاءت امرأة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال لها أم سليم، قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، أما إذا رأت رؤيا ولم يخرج شيء منها فلا يجب عليها الغسل. كذلك الرجل إذا رأى مجرد رؤيا ولم يجد شيئا في ثوبه ولا في بدنه فإنه لا يجب عليه الغسل. ويعرف ريح المني هذا أنه يخرج بتدفق، يخرج بلذة، ويعرف بريح طلع أي طلع النخل، أو عجين أي عجين البر، أو بياض بيض جافا. هذه علامات للمني، تعرف أن هذا مني هذا. أما إذا خرج المذي وهو ما يخرج في أول ثوران الشهوة، هذا إنما حكم البول، نجس ويجب منه الوضوء ولا يجب الغسل. كذلك الودي ماء كدر يخرج عند تيبس الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل ويدل على الضعف، كذلك لا يوجب الغسل، بل حكمه حكم البول، يجب الغسل ما أصابه والوضوء، ولا يجب الغسل إلا من خروج المني. Yang kedua disebutkan di dalam kitab Mukhtasar, khurujul mani, keluarnya sperma. Itu mewajibkan mandi, baik keluarnya dengan mimpi basah, atau dia menghayal, atau dia melihat sesuatu sehingga sampai keluar mani. Di dalam hadis dikatakan ada seorang perempuan nama Ummu Sulaim. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah diwajibkan bagi seorang perempuan mandi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika dia melihat sperma." Jadi pertanyaannya, Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, apakah seorang perempuan jika mimpi wajib mandi? Jika mimpi itu wajib mandi, maka Rasulullah SAW mengatakan wajib bagi perempuan itu mandi jika si perempuan itu melihat keluarnya sperma. Jadi kalau sekedar mimpi tapi tidak keluar sperma, tidak wajib mandi. Begitu juga laki-laki, kalau sekedar mimpi saja tidak keluar sperma, tidak wajib mandi. Ciri-cirinya sperma adalah jika basah seperti baunya adonan roti, mungkin juga
rotinya terbuat dari gandum, ya, bahan bakunya, komposisinya ada gandum juga di situ. Alhasil kalau basah baunya seperti adonan roti. Kalau kering baunya seperti putihnya telur. Keluarnya mani merasakan kenikmatan. Itu juga ciri-cirinya. Dan keluarnya tersendat-sendat, muncerat. Kalau madhi yang keluar, ada cairan yang agak mirip dengan sperma, namanya madhi. Itu najis dan wajib dicuci dan wudhunya batal, seperti keluarnya kencing. Dan madhi biasanya keluarnya di saat orang bangkit syahwatnya. Saat orang bangkit syahwatnya, di saat itu keluar madhi. Ada lagi cairan yang mirip dengan sperma, yaitu wadi. Cuma dia keruh, bentuknya keruh. Biasanya keluarnya kalau orang membawa barang yang berat, menunjukkan orang itu lemah. كذلك من موجبات الغسل الحيض. إذا انقطع حيض المرأة، الحيض لغة السيلان، حاض الوادي بمعنى سال، وشرعا دم جبلة يخرج من رحم المرأة على سبيل الصحة. المرأة الصحيحة المتعافية يأتيها دم الحيض في أوقات مخصوصة من الشهر، لا تزيد ولا تنقص، وإذا زادت دل ذلك على أن هناك في خلل في صحتها. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وعلى بنات حواء، هذا خروج الدم في عادتها الشهرية. متى يجب الغسل عليها؟ إذا انقطع الدم. إذا انقطع الدم وجب عليها الغسل، إذا كان هذا الدم دم الحيض. أما إذا جاء الدم 10 ساعات 20 ساعة ثم انقطع ولم يرجع، فتبين أن هذا ليس دم حيض، إنما هو دم فساد. فالمرأة إذا جاء دم الحيض بمجرد أن ينقطع يجب عليها الغسل، وبعد ذلك تصلي عليها الصلاة، وليس لها أن تقول الآن أنا انقطع الدم ربما يرجع بعد يوم يومين. نقول لا، الله أعلم هل يرجع أو لا يرجع. أنت الآن وجب عليك الغسل، ثم إذا رجع فله حكم آخر. نعم، بانقطاع الدم منها يجب عليها الغسل. Yang berikutnya, perkara yang mewajibkan mandi adalah haid. Seorang wanita wajib mandi jika mengalami haid, itu kalau sudah berhenti daripada haidnya, suci daripada haidnya. Haid menurut bahasa artinya adalah as-sayalan, mengalir. Dikatakan hadul wadi. Dalam bahasa Arab, lembah itu mengalir airnya, bukan mengalami haid. Ini menurut bahasa. Kalau menurut syariat, haid adalah damu jibillah, darah yang alami. Yakhruju, yang keluar, min aqsa rahimil mar'ah, dari pangkal rahim perempuan, dari ujung dalam rahim perempuan, ala sabilis sihah, pada saat sehat, fi awqatin maksusah, pada waktu-waktu tertentu. Jika si perempuan itu mengalami haid, itu menunjukkan si perempuan itu sehat. Itu sudah sunnatullah untuk putri-putri Adam. Setiap bulan mengalami haid, ya, setiap bulan itu nggak bertambah, nggak berkurang. Maka kalau ada lebih atau kurang di situ, berarti di situ mungkin dia tidak sehat. Dalam hadis dikatakan, syai'un kataballahu ala banati Adam. Haid ini adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan kepada putri-putri Adam. Putri-putri Adam, manusia. Dia kalau ada perempuan
mengalami darah misalnya 10 jam, itu bukan haid karena tidak mencapai 24 jam. Atau 20 jam, itu juga bukan haid. Nah, itu juga bukan haid. Kalau perempuan sudah suci daripada haid, dia harus mandi. Dia harus mandi, tidak perlu dia menunggu barangkali darahnya kembali lagi, tidak. Jadi harus mandi kalau suci daripada haid. كذلك من وجبات الغسل النفاس. النفاس لغة الولادة، وشرعا الدم الخارج عقب الولادة، عقب نفس، ولو علقة أو مضغة، حتى علقة أو مضغة. قال القوابل أو الأطباء أن هذا أصل آدمي، بحيث أن لو بقي لتخلق الدم الذي يخرج بعده يقال دم نفاس. نعم، يقاله دم نفاس، فيجب عليها إذا انقطع دم النفاس يجب عليها الغسل من دم النفاس. نعم. وكذلك من موجبات الغسل الولادة، لأنها جعلها شيئين، النفاس من موجبات والولادة. قال نعم، لأن قد تلد المرأة من غير دم فيجب عليها الغسل، كأن تلد من طريق العملية مثلا لم يخرج هناك دم منها وجب عليها الغسل، أو ولدت من مكانها المعتاد لكن ولدا جافا يجب عليها وإن لم يخرج دم عقب الولادة يجب عليها الغسل من الولادة. فالولادة موجب من موجبات الغسل، والنفاس موجب آخر، لكن جعلهم اثنين هنا لأنه قد تأتي ولادة بلا دم وبلا بلل فهي موجبة من موجبات الغسل، والنفاس لا يكون إلا من الولادة بعد الولادة، وإلا لا يقال دم نفاس. Selanjutnya, termasuk perkara yang mewajibkan mandi adalah keluarnya darah nifas. Nifas itu menurut bahasa artinya melahirkan, sedangkan menurut syariat adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Walaupun hanya gumpalan darah atau gumpalan daging, sekiranya dikatakan oleh bidan atau dokter yang menangani persalinan itu, dia mengatakan ini adalah calon manusia. Artinya kalau diperkirakan hidup, dia akan menjadi manusia. Kenapa disebut nifas? Karena darahnya keluar setelah keluarnya jiwa, yaitu bayi. Dan yang selanjutnya, perkara yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Walaupun lahirnya kering, tidak keluar darah, kering, tidak basah. Mungkin si perempuan itu lahir, dia melahirkan bayi melewati bukan jalur biasanya. Jadi mungkin disesar. Mungkin disesar. Di sini al-wiladah, melahirkan. Loh kan tadi sudah disebutkan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ya padahal kedua-duanya sama-sama mewajibkan mandi nih. Melahirkan mewajibkan mandi, keluar darah setelah melahirkan juga mewajibkan mandi. Nah, kenapa disebutkan juga wiladah di sini? Kenapa nggak cukup dikatakan nifas saja? Padahal keluarnya setelah melahirkan. Ya ada kalanya orang melahirkan kering, tidak basah. Bisa jadi dari tempat biasanya, dari rahim, atau dari bukan tempat biasanya, seperti orang disesar, itu juga wajib mandi.